आंटी, मनाहिल को साथ लेकर चला गया। खाला अम्मी, मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। उसकी माँ की जिम्मेदारी मेरी है, मनाहिल की नहीं। तुमने देखा था ना, मनाहिल खुद भाग के गई थी नरगिस के पास। ये सिर्फ वलीद का बहुत ख्याल रखती है और नरगिस के बहुत। मनाहिल को अपने साथ घर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक डॉक्टर्स मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे देते। क्लोज है, इसीलिए वलीद उससे ले गया। वलीद हौसला रखो, सब ठीक हो जाए। जैन तो भी कई कई दिन यहाँ आके रहती थी, उनकी खिदमत करती थी दिन रात कि उनका फैसला बदल जाए, लेकिन उनका फैसला अटल था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वलीद ने नरगिस आंटी को मनाने की बहुत कोशिश की। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल में जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ अब हो रही थी जब वलीद की और सबा की निकाह, तो सबा का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि वो वलीद को देख रही थी कि वलीद बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा और उसकी टिकटिकी जो उसने बांधी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मनाहिल पे है और मनाहिल की नज़रें जो है वलीद पे है, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पा सक रहे, लेकिन वो जान रही थी कि वो ये दोनों एक दूसरे को किस नज़र से देख रहे हैं। खैर यहाँ निकाह तो हो जाता है, लेकिन वहीं पर नरगिस खाला के बेहोशी ताड़ी हो जाती है और वलीद और मनाहिल दोनों ही नरगिस खाला की तरफ भागते हैं और दोनों ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ वह सबा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सबा जानती है कि वलीद और मनाहिल में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई मोहब्बत है इनमें, तभी तो ये दोनों के एक दूसरे के करीब रहते हैं। और मनाहिल भी ज़्यादातर वक्त इधर ही स्पेंड करती है और कुछ साथ साथ अब यहाँ किरदार अदा कर रही है ज़ारा मज़ीद इनमें दूरियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है और उसके दिल में मज़ीद वहमो गुमान बढ़ा रही है और ऐसी बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही है जिसका कोई ना सर है और ना पाँव है। बल्कि ज़ारा तो ये कह रही है उसे कि वो जो मनाहिल और वली दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन नरगिस खाला राज़ी नहीं थी। मनाहिल को लेकर सबा बहुत परेशान है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो वलीद के करीब रहे। सबा अपनी खाला माँ से कहती है, खाला अम्मी से कहती है कि आपने देखा ना कि कैसे वो मनाहिल को ले गया, हालांकि उसे मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था क्योंकि मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ और अब नरगिस आंटी की जो जिम्मेदारी है वो मुझ पर है और मैंने उनका ख्याल रखना है, लेकिन वो मुझे छोड़कर मनाहिल को साथ ले गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही होती है, लेकिन उसकी खाला उसे तसल्ली दे रही होती है। उसे यही कहती है कि असल में मनाहिल ने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है और मनाहिल उन्हें अपना समझती है और मनाहिल उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी मनाहिल से बहुत मोहब्बत करते हैं। मनाहिल उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए वो मनाहिल के साथ ज़्यादा अटैच और मनाहिल ही उनके साथ खुद ही चली गई क्योंकि मनाहिल नरगिस खाला के साथ उनके ऐसे अटैचमेंट है कि मनाहिल और नरगिस खाला दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच हैं और एक दूसरे के साथ अपना गम और दर्द बांटते रहते हैं। यहाँ वलीद हॉस्पिटल में आता है और वो अपनी माँ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो जैन से भी यही कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा और मेरी खुशियाँ सब कुछ मेरी माँ से वाबस्ता है। और उसे कहता है कि तुम मनाहिल को भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन मनाहिल यही कहती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मुझे आंटी का पता नहीं चलता, डॉक्टर तसल्ली बख्श को जवाब नहीं देते कि आखिरकार आंटी को हुआ क्या है। इधर सबा के दिल में वसवसाहट डाली जा रही है। ज़ारा को मज़ीद मिल रहा है और वो मनाहिल को लेकर वो बहुत ज़्यादा वसवसाहट डालती जा रही है क्योंकि वो मनाहिल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और मनाहिल के रास्ते में मज़ीद कांटे बिखेरने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन वो नहीं जानती कि शायद कि वो आने वाले वक्त में वलीद और उसका रास्ता साफ़ कर रही है क्योंकि सबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। सबा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही। सबा के दिल में ऑलरेडी एक बात है कि मनाहिल और वलीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये बात को पक्का करती चली जा रही है ज़ारा। सबा ने भी उन दोनों को नोट कर ही चुकी है। ज़ारा जो है मनाहिल के पीछे पड़ी हुई है हाथ धोकर शुरू से ही, क्योंकि ज़ारा की नहीं लगती मनाहिल के साथ और मनाहिल के रास्ते साफ़ करते करते मनाहिल के रास्ते में कांटे बिखेरते वो उसी का रास्ता साफ़ कर रही है। वो मनाहिल जो को इसमें सबा को फिर भी ये कहती है कि वो दोनों तुम्हारी सास है और तुम्हारा शोहर है, तुम अगर उनकी खूब खिदमत करोगी तो तुम उनके दिल जीत लोगी। तो सबा इतने में यही उसे कहती है कि इज़्ज़त माई फुट,
یعنی صبا یہ برداشت کرنے والی ہے ہی نہیں، صبا ان کی عزت ہی نہیں کرے گی اور نہ ہی نرگس خالہ کی اتنی پرواہ کرے گی۔ حالانکہ ولید جانتا ہوگا کہ ولید یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے اپنی ماں کی خدمت، اس کی ماں کی خدمت کرے صبا، اور اگر صبا ایسا کرتے بھی تو شاید ولید کے دل میں جگہ پیدا کر ہی لیتی۔ لیکن یہاں زہرا جو ہے بہت برا کرتی چلی جا رہی ہے۔ زہرا کو نہیں چاہیے کہ کسی کا گھر برباد کرے، خود تو اپنا گھر بھی بسا نہ سکی، زہرا نے ایسے انسان کا سلیکشن کر لیا جو کہ ایک لالچی انسان ہے اور نہیں جانتی کہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ دوسروں کا برا چاہ رہی ہے، مناہل کے لیے کھڈا کھود رہے پر نہیں جانتی کودنے والا ہے، اور وہ جو کر رہی ہے مناہل کے لیے، وہ چاہ رہی ہے مناہل کے لیے برا چاہ کے مناہل ذلیل و خوار ہو کے اس گھر سے نکالی جا سکے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ وہ کتنا ذلیل ہو کر اس گھر سے نکلے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے اپنے سسرال میں بھی کتنا ذلیل ہونے والی ہے اب یہ۔ اور جب ہو سکتا ہے حنان آنے والے وقت میں شیبہ سے شادی کر بھی لے تو پھر تو بالکل ہی اس کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے گی، حنان کے تو مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ حنان ایک دولت مند لڑکی سے شادی کر لے گا تو پھر وہ صبا جیسی لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا بھی ہے، وہ اس کی خوشامدیں کیوں کرتا پھرے، جبکہ اسے ایک امیر ترین لڑکی مل چکی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ حنان جب دیکھے گا کہ اب اس کی شیبہ کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اور شیبہ وہی کہے گی، شیبہ جو کہے گی حنان وہی کرے گا، کیونکہ شیبہ کے پاس دولت ہوگی اور جانتا ہوگا کہ زہرا کے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ مناہل کا ہے اور وہ خود خالی ہاتھ ہے تو وہ اسے کیا دے سکتی ہے، اس لیے وہ شیبہ سے شادی کرنے کے بعد وہی کرے گا جو کہ اسے شیبہ کہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شیبہ کو آنے والے وقت میں شادی کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے کہ زہرا کے ساتھ اس کی ابھی بھی نکاح برقرار ہے، وہ جو کچھ کہا تھا انہوں نے جھوٹ کہا تھا، لیکن یہ تو وقت اسے بہت بعد میں جا کر ہو سکتا ہے پتہ چلے۔ اور اب یہاں بات کرتے چلیں گے مناہل اور ولید اور صبا کے درمیان کی۔ صبا تو یہ سب کچھ برداشت کرنے والی نہیں ہے، اور دوسری بات اگر مناہل اور ولید کے یوں ہی دوستی رہی اور ولید جو تھا وہ دیکھتا رہے گا صبا کو کہ صبا کس قسم کے بیہیو کی ہے، وہ اس کا نہ دھیان کرے گی نہ ہی اس کی ماں کا دھیان کرے گی، تو آخر کار ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ان کا رشتہ ٹوٹ بھی جائے، کیونکہ صبا تو یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی اور بہت جلد طلاق لے لے گی ولید سے۔ آنے والی نئی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ مزید آگے کیا ہونے والا ہے، کیا نرگس خالہ واقعی مر جائیں گی یا پھر وہ زندہ رہیں گی اور وہ کافی زیادہ بیمار ہو جائیں گے اور صبا ان کی خدمت نہیں کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یوں ولید جو ہے وہ صبا سے چڑھنا لگے اور صبا یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے آپس میں طلاق ہو جائے۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہی سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے عنایا ریویو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ ہمارا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن